नमस्कार सांगमाने ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନର ରିଭ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇବି। ତା ସହିତ ଏଠିରେ ଆପଣ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟର ବି ଲୋନ୍ ମିଳିପାରିବେ। ଯେପରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ 70,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ମିଳିପାରିଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସିଓର କଟ୍ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟର ଲୋନ୍ ଦେଇନଥାଏ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଶୋ କରୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ବାର ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ରେ ମୋତେ ରିପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କରିସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆଜି ମୋତେ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତରଫରୁ 70,000 ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ମିଳିସାରିଛି। ତ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବି ସିଓର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏହା ହେଉଛି RBI ଅଥରାଇଜ୍ଡ ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଟେନସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଓନ୍ଲି ଆଧାର ଆଉ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି କେବଳ ବହୁତ ହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମତଲବ 3ଟି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଲୋନ୍ ଆଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମରୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଲୋନ୍ ଦେବ ଆଉ ଯାହାର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ରହିବ। ତ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି 70,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଲୋନ୍ ଶୋ କରୁଛି, ଯାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି ମୋତେ 2520 ଟଙ୍କା। ଚାର୍ଜିଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫିସ୍ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ତ ଏଇଟା 3520 ଟଙ୍କା ଅଛି। ମୋର ମନି ଆସୁଛି ଯଦି 66,480 ଟଙ୍କା। ତାହା ସହିତ EMI ମୋତେ ପର୍ ମନ୍ଥରେ ମୋତେ 18,133 ଟଙ୍କା ମୋତେ ପଡ଼ୁଛି। ତା ସହିତ ମୋତେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ମୋତେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ପଡ଼ିଛି ଏଣ୍ଡ ମନ୍ଥରେ, ତ ସେଇଟା ମୋତେ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏହି ହିସାବରେ ମୋତେ ସାରା ଡିଟେଲ୍ସ ସମରି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଶୋ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ନ କରିକି ଡିରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। এইটা অলরেডি ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼େଡ଼ କରିସାରିଛି। ଭିଡ଼ିଓର ଆପ୍ଲିକେସନର ନେମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ କିମ୍ବା ଶେଷରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଦେବି, କାରଣ ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଡିରେକ୍ଟଲି ଆପ୍ଲିକେସନର ନେମ୍ରୁ ନିଜ ହିସାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ସେଇଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଛି। ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ। ସିମ୍ପଲି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଯେମିତି ଆପଣ କରନ୍ତି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ OTP ଆସିବ। OTP ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ OTP ଦେଇକି ସେଠିରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ। ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋତେ ଶୋ କରୁଛି କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 70,000 ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି। ଆଉ 0.3% ପର୍ ଡେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ତା'ର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହୁଛି 120 ଡେଜ୍ ଲୋନ୍ ଟର୍ମଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିସାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଜବ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ନାଁରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ରୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉନଥିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ ମତଲବ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ମାଗୁଛି, ତ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ତାକୁ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଯିବ ଆମର 3 ଡିଟେଲ୍ସ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସେଠି ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକ୍ ମାରିଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେବେ। ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଦେନ୍ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆପଣ ଏଠି ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି କି ଆପଣ ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ସେଠି ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ପିଲାପିଲି ଅଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଆପଣ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ବି ମେନସନ୍ କରିକି ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ପର୍ସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 2ଟା ଟିକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେନ୍ ଆମେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର कंपनी नेम जेहेतु आप जॉब करुँच देन से आपको लोन मागुन ना विदाउट जॉब रे आपको लोन मिलबनी। तो सेठी आपनकर कंपनी नेम देवे। शुणु ये कंपनी नेम देले आपको तो सिंपली आपनकर ये कंपनी नेम देवे। कंपनी नेम देला परे आपन ये देखूँ प्रथमे तो आपको ये कौन भी प्रूफ मागबनी। आप कंपनी जॉब करुँच आपको ये प्रूफ देवाक ही निहाती पड़ो, अदरवाइज यहाँ हम ना सेमती किसी ना। आप सिंपली कंपनी नेम देवे, कंपनी एड्रेस देवे, कंपनी फोन नंबर, देन आपनकर मंथली इनकम केते रहउची, देन आपन जॉब टाइप मतलब आपन डेजिग्नेशन कौन अच्छी, देन सैलरी डेट आपन केते को डेट रे सैलरी मिलुची, देन आपन सैलरी टाइप आपन बैंक अकाउंट आसुची कैश
कैश आसूची कि चेक एवरीथिंग आपन एठी पुट करि परिबे। देन आपन एठी बैंक स्टेटमेंट दबा ही बहुत निहाती दरकार। देन बैंक ट्रांसफर रे देखिबे। देन एहा होची टोटल होची आपनकर जॉब इन्फॉर्मेशन। तो हमर एबे दीटा कंप्लीट हि सारी छि दीटा स्टेप जेपति ऑथेंटिकेशन एंड जॉब। देन थर्ड रे जिबा बैंक अकाउंट जॉब से सला पर देखंतु एठी आपनकर कांटेक्ट डिटेल्स गोटे आसुची। कांटेक्ट डिटेल्स रे देखंतु एठी आपनकर पांचटा कांटेक्ट मागुची जेमिति कि आपनकर नियर डियर जेमिति कि आपन फ्रेंड फैमिली मानक भीतर भी कहार भी कांटेक्ट नंबर एठी आपन पकई पारिबे। तो सेति पे आपन को से आपनकर रिलेशनशिप रे कोन लागुछंती देन आपन तांको नंबर भी मेंशन करबे। जदि आपन ठीक टाइम भीतर ईएमआई भरी पारु नाहंती तो से ही नंबर रे कांटेक्ट करके आपनकर जान पहचान बाहर करिवे। तो सिंपली आपन एठी आपनकर चूज करिवे रिलेशनशिप ऑफ फादर देन फादर को नंबर मदर का नंबर देन फ्रेंड को नंबर ठीक अछि। नेम नंबर देखिए आपन एठी पांचटा को फिलअप करेंगे। तो आप आमर एबे थर्ड स्टेप होचे बैंक इनफॉरमेशन। तो बैंक इनफॉरमेशन ले जानतु देन नेक्स्ट रे क्लिक करंतु। से क्लिक कला पर देखंतु एठी बैंक रे नेम देबे देन अकाउंट नंबर को कंफर्मेशन पई दिथर देयंतु देन आईएफएससी कोड देबे देन नेक्स्ट रे क्लिक करिवे। क्लिक कला पर देखंतु एठी नाउ छी दा पर क्लिक कला पर देखन एठी किछि टाइम चेक करिया पई कहूची। एठी किछि टाइम चेक करिया भितर म आपन को किछि टाइम लागुची आपनकर आधार डिटेल्स को डिटेक्ट करके आपन को लोन मिलिबो कि नाही सेटा को से वेरीफाई करबा और जदी मिलिबो केते टंका आपन को लोन मिलिबो। तो देखंतु एई समय भितर म आपन को एप्लीकेशन नेम ही आपन को रिवील कर दउची ठीक अछि। एप्लीकेशन नेम टी होउची रैपिड फंड पर्सनल लोन आप एटा होउची केवल आईफोन यूजर्स मानक पई एहा एंड्रॉइड सेट रे एहा आपण ए एप्लीकेशन को लॉग इन करि परिबे नाही। एही बेनिफिट टी केवल आईफोन यूज करूतबा यूजर मानक पई अछि। तो आपण आईफोन यूज करता यूजर मानक फोन ले लॉग इन करि परिबे। तो देखंतु रैपिड फंड रे आपण को केते टंका पर्यंत वेट किछि टाइम वेट कला परे म आपण को देखिए दउची पुनर्बार देखंतु एठी मते 3000 पर्यंत लोन मिल सारछि। म तो आपण को स्टार्टिंग रे कहिछि कि स्टार्टिंग रे एही एप्लीकेशन टी आपन को बहुत ही कम अमाउंट रो लोन प्रोवाइड करूची। तो एटा नुआ एप्लीकेशन रे मगैछि पुरानाटा रे जोटा कि ओल्ड अकाउंट म आपन को देखि सारछि ऑलरेडी कि 70000 पर्यंत मते लोन मिली सारिछि। तो देखंतु एज यूजुअल सिटी आपनकर समरी डिटेल्स अछि आपनकर इंटरेस्ट केते रहउछि आपनकर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपनकर चार्जेस आपन केते टंका पर्यंत मिलुछि आपनकर ईएमआई पर मंथ केते मिलिबो एवरीथिंग आपन को एठी मेंशन अछि समरी रे आपण चेक करि नेबे ठीक अछि। चेक कला परे आपण एठी ये करिवे। तो यही भाव में आपड़ यहाँ को बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। जदि आपड़ एप्लिकेशन माध्यम आपण को किसी बेनिफिट मिलता है कि वीडियो इनफॉर्मेटिव लगी था वीडियो को निश्चित भाव में लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।